কল্যাণপুরনি ইয়াগুলো হাইনো হাই রমফ্রেজাখা আগরতলা যুগেন্দ্রনগর আমসাইনি বিশিচিসা অমরনি খরকসা চেরাই বুমা ফালনগো মাইরুং নাইনানি থাংসিনি বিশিচিসা অমরনি অজারে নরমৈত লাঙ্গৈ জুয়া খারুমানি ইয়াগুলো রমফ্রেমানি কক্তমা হাস্তেও কাইসানি ইয়াগুলো কাইসা রমফ্রেজাংমানি পাতিমুংনা তৈयै লুকুরংনি ককশিল সামুঙ্গো বেলাইনো जुंजालो दंगो हास्ते हापांगते हास्ते पुलिस काइसा पातिमुंगनो थामोगनानि सिगांनो पातिउते काइसा पातिमुंग अबोनि बागै बमनो थामोगनाय बमनो खलबनाय अबोनो तैयै कमांमावो कालाइखा हास्ते पुलिसनि अजामारक कल्याणपुरनि यागुलो हाइनो हाइ कक्तमानि बुबागो আগরতলা যুগেন্দ্রনগর আমসাইনি ते काइसा रमफ्रेजांमानि पातिमुंग फाशाल शाइरिगो আগরতলা যুগেন্দ্রনগর আমसाइनि बिसिचिसा अमरनि खरकसा चाराय रमफ्रेजांमानि कक्तमा बुमा फालनगो माइरं नायनानि थांसिनि बिसिचिसा अमरनि अचारायनो रमैत लांगै जुवा खारुमानि यागुलो रमफ्रेमानि ककशिल सामुं नगानानि खरकसा चाक्रा पातिमुंनि यागुलो আগরতলা इस्थानाव एफेयर क्लाइका रमफ्रेजांनाय चारायनि बुमा दोनों की सीसाल तलांता मालूम तलांता दोनों तेरे मुँह सिद्ध ले सकता है कैसे करते पत्तों तो हम तो दोनों किसी को करता हम तेरे मुँह सिद्ध भी ले सकता है ये बड़ा मत है यार तो ऐसा निया भी ले हम तेरे आगों तो ताया पुछी आया डॉक्टर हम दोनों ताया चलो डॉक्टर सी पूरा यो उतलो ना मुँह भी ले बेट टुकला के ले सी दूरी से रंग के ले सी दुया तापर तेरे भी ले खराब कास मैंने कोते खराब कास এমনি থেকে ড্রিঙ্কস টিঙ্কস করাইছো কিছু এরকম? এক বোতল বিলে এক মুখ খাওয়াই দিছে মোর এরপরে তার কিতাব বিলে কষ্ট খারাপ কে লোকটার নাম কি? লোকটার নাম হচ্ছে বিশ্বজিৎ দাস আমরা বাড়ি নিচে এরা বাড়ি নিচে। বয়স কত? বয়স 26। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি করলাম না আমরা পাশাপাশি বাড়ি। আচ্ছা পুলিশ গ্রেফতার করছে নি তাদের? উনি কি বিবাহিত? ওনার পরিবার কই আসলো? পরিবার বাইরে এবারে বউ বাইরে এবারে বিপুলা বাইরে মায়া দুই মেয়া বিয়া দিলে। এখন আপনি কি চান? ওখানে মানে এবারে সাজা চাই। মেয়ের বয়স কত? 11। অবনি ইয়াগুলো ফাশাল হরণ বিশিচিসা অমরনি চেরাইনো রমফ্রেনাই বিশ্বজিৎ দাসনো রমখা আগরতলা ইস্ট থানানি পুলিশ যা শালো রমজানাই বিশ্বজিৎ দাসনো দরবার নগতি শাখা পুলিশ রাজাখর আগুলে নিশিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন।